पहली कैमरा की ईजाद में एक तफसीली तारीख। इस ज़बरदस्त वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें आपकी सपोर्ट और मज़ीद मोटिवेशन मिले। कैमरा की ईजाद इंसानी तारीख में एक इनकलाबी तरक्की थी जिसने दुनिया को देखने और उसकी अक्सबंदी करने के तरीके को तब्दील कर दिया। जदीद कैमरा तक का सफ़र मुख्तलिफ मरहलों से गुजरा, जहां कदीम ऑप्टिकल डिवाइसेस से लेकर पहला कैमरा बनाया गया जो कि एक मुस्तकिल तस्वीर को कैप्चर कर सकता था। यहाँ हम देखते हैं कि पहला कैमरा कैसे ईजाद हुआ और उसमें किस तरह इर्तिका हुआ। इब्तिदाई आगाज कैमरा ऑब्स्क्यूरा। जदीद कैमरा का पेशरो कैमरा ऑब्स्क्यूरा था जो सदियों से इस्तेमाल होने वाला एक सादा ऑप्टिकल डिवाइस था। इसका जिक्र 5वीं सदी कब्ल मसीह में चीनी फलसफी और बाद में यूनानी फलसफी एरिस्टाटल ने किया। ये आला एक अंधेरा कमरा बॉक्स होता था जिसमें एक छोटा सा सुराख होता था जिसके जरिए बाहर के मनाजिर की रोशनी अंदर आती और एक उल्टा अक्स अंदर की सतह पर प्रोजेक्ट होता। एल-हिज़न, एक 11वीं सदी के अरब स्कॉलर, ने कैमरा ऑब्स्क्यूरा की पहली तफसीली वजाहत फराहम की और उसके ऑप्टिकल उसूलों को बयान किया। ताहम कैमरा ऑब्स्क्यूरा सिर्फ तस्वीरें प्रोजेक्ट कर सकता था लेकिन उन्हें मुस्तकिल तौर पर कैप्चर और रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। पहली तस्वीर 1826। पहली कामयाब कोशिश जिसमें एक तस्वीर को मुस्तकिल तौर पर कैप्चर और रिकॉर्ड किया गया 1826 में हुई जब फ्रांसीसी मोजिद ने दुनिया की पहली फोटोग्राफ बनाई। उन्होंने एक प्रोसेस इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने हीलियोग्राफी कहा, जिसमें उन्होंने एक प्यूटर प्लेट को बिटुमन ऑफ जूडिया के साथ कोट किया जो कि मटेरियल था। ने प्लेट को एक मॉडिफाइड कैमरा ऑब्स्क्यूरा में रखा और अपनी खिड़की के बाहर के मंजर पर फोकस किया। रोशनी लेंस से गुजरी और बिटुमन पर केमिकल रिएक्शन पैदा हुआ जिसके नतीजे में रोशनी से मुतासिरा इलाके सख्त हो गए जबकि बाकी नरम रहे। फिर ने प्लेट को एक सॉल्वेंट के साथ धोकर तस्वीर जाहिर की। ये तस्वीर व्यू फ्रॉम द विंडो एट एलिग्रो कहलाई, जिसे कैप्चर करने में तकरीबन 8 घंटे लगे और ये दुनिया की कदीम तरीन महफूज तस्वीर इस प्रोसेस को आम इस्तेमाल के लिए नाकाबिल अमल बना दिया। ताहम उसने फोटोग्राफी में मजीद तजुर्बात और तरक्की की बुनियाद रखी। दागेरटाइप लुइस दागेर 1839। फोटोग्राफी में एक अहम पेशरफ्त 1839 में हुई जब फ्रांसीसी आर्टिस्ट और साइंसदान लुइस दागेर ने दागेरटाइप ईजाद किया। दागेर का प्रोसेस के हीलियोग्राफी से कहीं बेहतर था क्योंकि इसने एक्सपोजर टाइम को 15-30 मिनट तक कम कर दिया और ज्यादा तफसीली और वाज़ेह तस्वीर पैदा की। दागेरटाइप प्रोसेस में एक कॉपर प्लेट को आयोडाइन वेपर से एक्सपोज किया जाता था जो उसे बना देता। कैमरा में रोशनी पड़ने के बाद प्लेट को मर्क्यूरी वेपर से डेवलप किया जाता जो तस्वीर को जाहिर करता। आखिरी तस्वीर एक डायरेक्ट पॉजिटिव होती, यानी इसे नेगेटिव की जरूरत नहीं होती। अगरचे दागेरटाइप एक सिंगल इमेज पैदा करता था लेकिन ये तेजी से मकबूल हुआ और ख़ास तौर पर फ्रांस और अमेरिका में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तिजारती फोटोग्राफी प्रोसेस बन गया। हेनरी फॉक्स टेलबट 1841। जब लुइस दागेर दागेरटाइप को बेहतर बना रहे थे, इसी दौरान बरतानवी साइंसदान हेनरी फॉक्स टेलबट ने अपना फोटोग्राफी प्रोसेस तैयार किया जिसे कहा जाता। टेलबट का तरीका 1841 में पेटेंट किया गया और यह दागेरटाइप से मुख्तलिफ था क्योंकि ये एक नेगेटिव तस्वीर पैदा करता था जिससे मुतअद्दिद पॉजिटिव प्रिंट्स बनाए जा सकते थे। प्रोसेस में एक पीस ऑफ पेपर को सिल्वर क्लोराइड के साथ कोट किया जाता और कैमरा में रोशनी के सामने रखा जाता। एक्सपोजर के बाद एक नेगेटिव तस्वीर बनती जिसे कीमियाई तौर पर डेवलप किया जाता और पॉजिटिव प्रिंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अगरचे से बनने वाली तस्वीर दागेरटाइप की निस्बत कम वाज़ेह थी लेकिन इसकी खासियत के एक नेगेटिव से मुतअद्दिद प्रिंट्स बनाई जा सकती हैं फोटोग्राफी में अहम तरक्की साबित हुई। पहली पोर्टेबल कैमरास और रोल फिल्म। कैमरा टेक्नोलॉजी में अगली बड़ी छलांग पोर्टेबल कैमरास और रोल फिल्म की ईजाद के साथ आई। 19वीं सदी में छोटे और ज्यादा अमली कैमरास की तरक्की हुई जिसने फोटोग्राफी को एक आम शौक और पेशा के तौर पर मकबूल बना दिया। इस दौर की एक काबिल जिक्र शख्सियत जॉर्ज ईस्टमैन थी
جو امریکی تاجر اور ایسٹمن کوڈیک کمپنی کے بانی تھے۔ 1888 میں ایسٹمن نے کوڈیک کیمرہ متعارف کرائی، جو ایک سادہ باکس کیمرہ تھا جس میں ایک رول آف فلیکسیبل فلم پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ اس کیمرہ کا نعرہ تھا "یو پریس دا بٹن، وی ڈو دا ریسٹ"، جس نے اس کے استعمال میں آسانی پر زور دیا۔ فلم ایکسپوز ہونے کے بعد کیمرے کو کوڈیک واپس بھیجا جاتا، جہاں کمپنی فلم ڈیولپ کرتی اور کیمرے میں ایک نیا رول ڈالتی۔ ایسٹمن کی اس اختراع نے فوٹوگرافی کو عام لوگوں کے لیے قابل رسائی بنا دیا اور گلاس پلیٹ فوٹوگرافی سے رول فلم کے استعمال کی طرف منتقلی کی نشاندہی کی، جو ڈیجیٹل فوٹوگرافی کے آنے تک فوٹوگرافی کی صنعت پر غالب رہا۔ کیمروں اور فوٹوگرافی کا ارتقاء 20ویں صدی کے اوائل میں 35 ملی میٹر کیمرے کی ایجاد، خاص طور پر 1925 میں لائکا آئی نے فوٹوگرافی میں ایک اور انقلاب برپا کیا۔ اس نے چھوٹے، اعلیٰ معیار کے کیمرے فراہم کیے جو پیشہ ورانہ فوٹوگرافی سے لے کر عام تصاویر لینے تک وسیع پیمانے پر استعمال کیے جا سکتے تھے۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں پولاروڈ کیمراز نے انسٹنٹ فوٹوگرافی متعارف کرائی، جس نے صارفین کو تصویر کھینچ کر اسے چند منٹوں میں ڈیولپ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پولاروڈ کیمرہ ایک ثقافتی آئیکن بن گیا اور فوٹوگرافی کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا دیا۔ ڈیجیٹل کیمرہ کا انقلاب 20ویں صدی کے آخر میں ڈیجیٹل کیمراز کی آمد نے فلم کی جگہ الیکٹرانک سینسرز کے ذریعے تصاویر کو کیپچر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پہلی تجارتی طور پر دستیاب ڈیجیٹل کیمرہ ڈائیکیم ماڈل 1990 میں متعارف کروایا گیا۔ ڈیجیٹل کیمراز نے فلم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ختم کر دی اور تصاویر کو الیکٹرانک طور پر محفوظ اور شیئر کیا جا سکتا تھا۔ 2000 کی دہائی کے اوائل تک ڈیجیٹل کیمراز فوٹوگرافی کی غالب شکل بن چکے تھے، اور 2000 کی دہائی کے آخر میں اسمارٹ فونز میں کیمرے کی انٹیگریشن نے فوٹوگرافی کو مزید قابل رسائی نتیجہ پہلے کیمرہ کی ایجاد کے 1826 کے ہیلیوگرافی سے شروع ہو کر لوئس داگیر اور ہنری فاکس ٹیلبٹ کی سبسیکوینٹ ایڈوانسمنٹس تک فوٹوگرافی کے انقلاب کی شروعات تھی۔ ان ابتدائی موجدوں نے جدید کیمرے کی بنیاد رکھی، جو اب پورٹیبل کیمراز، رول فلم اور بالآخر ڈیجیٹل فوٹوگرافی جیسی جدید ایجادات کے ذریعے ترقی کر چکا۔ کیمرہ اب سیرت سے لے کر پہلی تصویر اور دگیٹائپ تک ہر ایجاد نے فوٹوگرافی کو عملی اور قابل رسائی ٹیکنالوجی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج کل کیمرے روزمرہ کی ڈیوائسز جیسے اسمارٹ فونز میں انٹیگریٹڈ ہیں، اور فوٹوگرافی ایک اہم حصہ بن چکی ہے جو لوگوں کو اپنے تجربات کیپچر، ڈاکیومنٹ اور شیئر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ کیمرہ کی ایجاد نے نہ صرف دنیا کو دیکھنے اور کیپچر کرنے کے طریقے کو تبدیل کیا، بلکہ اس نے آرٹ، سائنس اور کمیونیکیشن میں انقلاب برپا کر کے انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔